What is happening in Spain? The drastic growth of COVID-19 in Spain is making it Europe's second worst hit outbreak and slowly growing in trajectory to be one of the worst out of the 195 hit countries in the world. A 15-day military lockdown is currently in place, with plans to extend the lockdown a further 15 days. Nobody can leave home unless it is for an emergency or food or medicine. The severity of the epidemic and the ensuing chaos has caused the military to be deployed, and in many aspects of the response, the military is in total control. Una importante partida de mascarillas, la han trasladado hasta Madrid. Here it is seen taking control of logistics, building emergency wartime makeshift medical hospitals, and patrolling the streets of Madrid. The uncontrolled spread of COVID-19 and its high medical complication rate is steadily suppressing health efforts to combat the virus, and in turn, collapsing all hospitals and medical centers. This X-ray, leaked to me, is the invisible enemy. A virus that obliterates the lungs no matter what age, and recently, attacking younger and younger people. This is not the regular flu. The X-rays, which will be thoroughly explained later in the video, are 4 days apart. Footage obtained inside the hospitals show people sleeping on the cold floor with IV drips, and in some floors, hundreds of oxygen tanks lay ready for the persistent demand. Patients in serious medical attention waiting in hallways for dozens of hours without any seating or beds, some attached to IV drips. There are no beds. Critically ill patients whom are dying alone without families in their bed are accompanied next door by the serious patients in hallways, unfortunately waiting for their death or recovery so that they can take their beds. In many of these cases, the patients die alone. Some hospital staff take their time out of their heart to broadcast their goodbyes to their families. As everyone is squeezed together, some of the staff visible in the video do not wear protective gear. This is due to the medical shortages plunging the capital of Madrid. They are risking their lives. This is truly the scene of war. As one ER doctor whom I interviewed says, the hospitals have literally become, quote, war camps. No, ¿alguna vez en el pasado habéis visto una crisis sanitaria a este nivel? No. ¿Nada similar? Estuvo el ébola, pero el ébola no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que está pasando ahora. Y visualmente... A mí esto me parece, casi esto es como un campo de guerra, o sea, los hospitales de hecho ya se están convirtiendo en hospitales de campaña, prácticamente. O sea, en ambos sitios estamos desbordados. Vamos, en el privado ya se han doblado las habitaciones, cosa que es como impensable. O sea, que la gente ya empieza a compartir habitación y tal, es algo que no ha pasado en la vida. O sea, no tenemos EPIs ni tenemos material suficiente para atender a tanto volumen de gente. Reutilizamos batas, en el mismo turno a lo mejor nos tenemos que estar poniendo la misma bata para todo el mundo. Porque es que no hay batas para protegernos, ni mascarillas, es que es una afluencia de pacientes brutal, no paran de venir. Todos con la misma sintomatología. Al final es que se está tratando a todo el mundo como si fueran positivos, porque es que al final viene todo el mundo por lo mismo. ¿Se están haciendo tests a toda la gente o ya se da por vencido que son positivos y no se cuentan en... A ver, a la mayoría de la gente, vamos, al 100%, casi al 100% te puedo decir que ya se están haciendo. Por supuesto, vamos, yo hago test absolutamente a todo el mundo que entra por triaje y que presenta sintomatología. So, according to current testing protocols, the current number of serious and critical patients is underreported, as according to her, most of the patients who go to the ER are hospitalized and subsequently test positive. In short, the number of current patients and serious patients should be similar, and in turn, should also mean that deaths are higher. Although she is adamant as to the fact that mainstream media does in fact lie. Que me parece, los medios de comunicación me parece que no están ayudando nada, me parece que están inventando y están diciendo que los hospitales están empezando a estar colapsados. No, los hospitales llevan colapsados 2 semanas. O sea, ya el Severo Ochoa ha tenido que cerrar, porque no tiene más capacidad. Bueno, el otro día hacía un vídeo de ánimo para todos porque vamos a superar esta pandemia, claro que sí. El de hoy es un vídeo de que estoy encabronada, indignada y estoy hasta los mismos cojones de los dirigentes de este país. Me da igual de la Comunidad de Madrid, del gobierno central. O sea, es una puta vergüenza que los profesionales estemos trabajando con esta puta mascarilla.
Esta puta mascarilla no vale absolutamente para nada. Necesitamos una mascarilla que se llama FFP2, que en AliExpress te sale a 1,50 € cada una. Dime tú, por favor, dirigente, ¿qué cojones estás haciendo que no nos compras una tonelada? Porque nos estamos dejando la vida en el trabajo. En mi centro de salud somos 66 profesionales. Ya hay 8 de baja por enfermedad. Cuando todos caigamos enfermos, ¿a quién cuidamos? Gilipollas, que sois unos putos gilipollas. Si no nos cuidáis a los que os cuidamos, esto va a ser un puto caos. Example of the shortages she mentions can be seen here in an Instagram feed. 1 ventilator, 2 people. This lady, shown on this video, pleads help for Spain as doctors are now forced to let people over the age of 65 die in order to save the young. Necesitamos ayuda. Leganés se está muriendo. No hay sitio en el hospital. Está a tope. Mi marido ya nos han dicho que está muy grave y que necesita UCI y respirador. Pero no hay sitio. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que se nos muera? Iban a bajarle que había quedado un hueco y se han tenido que meter a uno de 44 años porque ya está viendo selección como hace muchos años en un país tuvieron que hacer. Me parece muy fuerte que nos estén dejando morir. España, necesitamos ayuda. El mundo nos tiene que ayudar. Tenéis que enviar respiradores. Both a doctor and this old lady mention are from the non-stop stream of deaths and the frustration that every Spanish person witness every day. And she is not alone. Even though worker unions have gathered in solidarity to try and call for greater transparency from the government and for a pledge to send medical equipment, this has so far been in vain. The government does not send enough resources. Seen here, civilian groups and business entities donate masks, gloves, and other equipment to the very soldiers that are fighting this war at the back entrance of the hospitals. In the very words of one of the nurses I spoke to, quote, "The government has left us to fight a war without weapons." Marta Moya, part of the disinfection teams at one of the hospitals in Madrid, describes the following in voice messages exchanged with me. Las habitaciones están mezcladas con las de pacientes o posibles infectados o sin infectar, pero hay COVID por todas las plantas. Nos tienen que facilitar los EPIs al servicio de limpieza para limpiar las habitaciones infectadas. Al principio no hay, nos dicen que nos lo hagamos con bolsas de basura. Nosotras, nuestro encargado nos ha dicho que no entremos hasta que no nos faciliten EPI. Pero es que no tienen EPIs ellos, pero que el riesgo lo corremos todos. Hoy me han tocado limpiar habitaciones que llevaban 3 y 4 días sin hacer, papeleras acumuladas, todo contaminado. Ahora no hay cubos y las tenemos que dejar en cajas de cartón. Las bolsas de los COVID precintadas van en cajas de cartón. Yo no sé dónde irá eso. Marta's testimony is not the only one. Footage obtained shows doctors teaching other doctors at other locations how to produce makeshift protective gear with trash bags. Hear that correctly, trash bags. Cogemos la bolsa, las otras 3 tienen que ser los lados cerrados. It has also been documented that when some staff complain to their superiors about the horrible management of the situation, they either get dismissed, threatened, or fired. The most high-profile case of this practice being implemented can be seen here, in the Hospital Infanta Elena in the community of Madrid, where Paloma Argueta, managing director, fires infirmary director Emilio Carrascal for protecting workers from an unapproved hourly shift change. Such a shift change that could threaten the health of hospital staff fighting this disease. According to the ER doctor interviewed earlier, 20 to 25% of her team who are working 12 to 16 hours a day have already fallen ill to the disease and are being replaced by untrained medicine students who have never faced a crisis like this. ¿Qué porcentaje dirías que hay de baja? 20%, a lo mejor un 20% de las plantillas. ¿Y quién llega? ¿Quién reemplaza a estos que se están de baja? Pues están contratando alumnos que ni siquiera han terminado la carrera. The question is, what is the government doing, and what can be done? Because according to the one man who would have the answers to this crisis, Health Minister Salvador Illa, ¿cómo explica que Alemania con 15.000 casos positivos tenga 44 fallecidos y en España con 18.000 superemos los 800? No lo puedo explicar. I don't know. Long story short, if we do not protect the people supposed to protect us, our country will plunge to the ground. And the effects of this horrible management are now having its consequences. The Ice Palace in Madrid, a massive ice skating venue for the youth,
is now being used as a morgue, using its cold air to serve up brutal waves of dead that morgues and hospitals cannot keep. The government must be held responsible, and a total shutdown of Madrid must be ensured, because if it doesn't, the crisis will happen in every hospital in the country, and if lockdowns nationally don't work, we will see this crisis in all hospitals around the world. Bueno, pues esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección. Y encima tengo que dar gracias que por lo menos me han dejado un equipo para las 10 horas de turno. Que esto está empezando y es muy gordo lo que viene, es muy gordo. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección. Y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así, con esta cara y con lágrimas. Así que, por favor, quédate en tu casa. Thank you very much for watching until the very end of this video. If you want to support the cause, please share this with the hashtag #ShutDownMadrid. It is important that this is done. And I will be producing some more videos about COVID directly with some interviews with patients, etc. from the hospitals. And we will try to do our best to continue the fight against this virus. De toda España, por favor, os quiero dar un abrazo enorme y saldremos de esta pronto.